To our dear office mate who are moving on, this one's for you. Maayong hapon sa tanan, kini si Manoy nga maghatag og gamayng mensahe para sa among kauban. Mingawon gyud bini mo Ma'am Charm, hearing that you're resigning, murag naagay kawalan sa opisina ug sa among kasing-kasing. You're not just someone we work with. You've become part of our daily grind. Kauban sa kalisod, kauban sa kalipay, ug sa walay kahumanang chika sa kananan. Salamat kayo sa imong pagkaamiga, sa imong support, ug sa tanang moments nga imong gi-share diri sa opisina. Bisan kapoy na katawa lang gihapon. Bisan pressured ning survive tungod sa teamwork. We understand nga kinahanglan jud mo lakaw to grow, to rest, or to chase another dream, and we fully support that. Pero unsaon taman, mamiss gihapon ka namo. Ayaw kalimti nga bisan wala nakadiri, naara gihapon ka para namo. Magpadayon ang friendship, magpadayon ang respeto. We wish you success, happiness, and peace sa imong bagong journey. Kung magkita man tapuhon, we hope magkatawa lang gihapon ta so sama sa una. So for now, we say God bless and thank you for everything. This isn't goodbye. This is just the start of your next chapter. Padayon and always take care. Daghang salamat ug maayong hapon sa tanan.